قوة إلا بالله. Dengan nama Allah yang tiadalah perbuatan baik kecuali dari Allah. Dengan nama Allah tiadalah Allah dapat menghilangkan segala kejelekan kecuali atas izin Allah. Dengan nama Allah semoga kita semua berkumpul di sini atas daya dan kekuatan yang berbeda. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو عندك ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. Dan beliau juga berselawat kepada Sayyidina Muhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad dengan merasa sempitnya hati kami, maka bukakan dan sampaikan kami kepada ya Rasulullah. أما بعد فإنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالشكر لهذا المجلس الكريم بمجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكل مناسبة واحد، والشكر لمن قام عليه ومن خدم فيه ومن سهر على أن يقام، وأولهم سيدي الحبيب نبيل بن فؤاد المساوى الشريف الحسيني. Dan beliau pun mengucapkan syukur karena siapa orang yang bersyukur maka betul-betul dia bersyukur kepada Allah, dan dia bersyukur atas mereka semua yang membantu melaksanakan sehingga terjadinya perjumpaan majlis ini. Dan waktu khusus salah satu beliau kepada Bani Nabi yang telah mengorganisir agar acara ini bisa dapat berlangsung. وكل ديوان شورى لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سيدي الحبيب محسن بن عبدوس الحامل بن شيخ أبو بكر بن سالم والسيد أحمد بحر وحفظهم الله، وجعل هذا المجلس مجلسا كريما وارثا لأخلاق سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan beliau pun mengucapkan rasa syukur kepada Al-Habib Muhsin dan Habib Al-Bahar, Habib Ahmad Al-Bahar, para dewan guru yang tidak mampu hadir, dan mereka yang maksudnya membantu majlis Rasulullah. Semoga senantiasa majlis ini penuh dengan aliran rahmat dan أما بعد فإنه جاء في الأثر عن سيدنا محمد بن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سافروا تورثوا أولادكم مجدا. Beliau bersabda, beliau berkata, hadis dari Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW, berpergianlah kalian, kemudian kalian didik anak kalian dengan sesuatu yang istimewa, yaitu dari perkara-perkara yang baik. جاء عن سيدنا الإمام الشافعي أن صحبة الماجد تكون بالسفر، وهي من فوائد السفر الخمسة التي ذكرها الإمام. Dan karena di dalam berpergian, di dalam berpetualang seperti ibu-ibu saat ini, dari Imam Syafi'i menyebutkan ada 5 sebuah perkara yang istimewa. من عظيم بركات هذه الأسفار ملاقاة أهل الله وأهل بيت رسول الله وأهل الوراثة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Atau berpergian di tempat ini maka akan menimbulkan rasa cinta ke tempat majlis Rasulullah, seperti ini akan menimbulkan cinta kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, dan mereka orang yang dekat dengan Allah. ولما صحت في مجلسكم هذا في هونغ كونغ يعني بالصين، قال سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين، فإننا جئناكم من آخر الدنيا لآخر الدنيا، وما يلينا إلا من هو ليس على دين الإسلام، ومن يليكم من هذه البلاد من هو ليس على دين الإسلام، فنحن الطرفان، أنتم في أقصى المشرق ونحن في أقصى المغرب. Dan beliau berkata, kita yang dulu di sampai saat ini yang ada di negeri Cina ini, maksudnya Kepulauan Jila ini adalah suatu yang istimewa, karena Rasulullah pun pernah bersabda, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sedangkan beliau ada di ujung barat dan Cina ada di ujung timur, jadi luar biasa, jarak yang sangat jauh. فماذا يأتي بنا من آخر الدنيا لآخر الدنيا لولا هذه المحبة التي جعلها الله عز وجل بين أهل الإسلام على اختلاف الأجناس والألسن واللغات. Masalah, tidaklah saya akan datang ke tempat ini, kata beliau, dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lain, kecuali karena rasa kecintaan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. هذه المودة التي تكنوها لآل بيت النبي الشريف جمعت عندكم وجوه بني الحسن وبني الحسين. Dan alhamdulillah beliau berkata, dan kita duduk di tempat ini karena rasa cinta kepada Allah. Di sini ada keturunan keluarga Nabi Muhammad, bahkan dari keturunan Imam Hasan dan keturunan Imam Husain. وهذه الاجتماعات الكريمة إنها فضل من الله عز وجل، وإن الملائكة كما جاء في الحديث النبوي الشريف تظل بظلال
أفضلها هذه المجالس ويباهي بها الله عز وجل ملائكة السماء. Dan sungguh beruntung kita yang hadir di majelis ini, karena sesungguhnya di dalam riwayat dijelaskan bahwa malaikat memberikan kabar kepada maksudnya mengiklankan bahwa mereka yang duduk di majelis ini hingga pada langit bahwa mereka semua hadir di majelis Rasulullah. وقد جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نظر الرجل إلى أخيه على شوق. Dan Nabi Muhammad bin Abdullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang melihat saudaranya dengan perasaan yang ada di dalam hatinya, dengan perasaan rindu dan empati, maksud dengan rasa sayang, maka lihatlah dengan pandangan tersebut. النظر على شوق لمن نتشوق إليه خير من اعتكاف سنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan barang siapa yang melihat saudaranya dengan pandangan cinta dan mahabbah seperti itu, maka lebih baik daripada dia duduk di masjid Rasulullah selama 1 tahun. وإذا كانت الصلاة الواحدة بكم ألف صلاة في مسجد رسول الله، والصلاة الواحدة في السنة الكاملة 5 صلوات 300 يوم، يعني يقرب من 2000 صلاة. فانظروا هذا الكم بالأعداد التي ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أجر الاعتكاف وأجر طهارة البقعة وأجر القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجر مقابلة البقيع الشريف، هذا كله لا يساوي النظرة في من نحب. Jadi bayangkan kalau tadi kita duduk bersama orang yang dicintai dengan memandangnya begitu seperti orang yang duduk di masjid Rasulullah selama 1 tahun sambil mengerjakan setiap sholatnya, bayangkan dengan diri nggak tahu di berapa satu kali sholat dibalas dalam berapa. Kita duduk situ 5 kali sholat dalam 1 tahun, belum menghitung berapa kali kita sholat. Bayangkan hampir mendekati 2000 dikalikan dengan fadilahnya. Belum juga kita etika, belum juga dengan kubur Nabi. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya ketika kita duduk di tempat ini dengan rasa saling mencintai karena Allah. نظرة المحب نظرة واحدة خير لكم من هذا الاعتكاف بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi bahkan 1 kali melihat saja dengan penglihatan yang cinta terhadap saudaranya, penglihatan cinta tadi, maka jauh lebih mulia daripada kalian etika di masjid Nabi. Dan ini yang berkata berdasarkan nas Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. هذه النظرة لمن كان يتذوقها ويفهم معانيها إنما هي الدواء للقلوب. Karena nabrah itu sendiri bagi mereka yang betul-betul memahaminya, bahwa nabrah adalah penglihatan itu sendiri kadang-kadang adalah sesungguhnya adalah obat dari hati yang tadinya jauh akan menjadi dekat, yang kotor menjadi bersih. كان للسادة الأشراف وقد كان لكم مشاغل في حياتكم، مشاغل في التجارة، مشاغل في العمل، تركتموها لله في سبيل الله بحضور مثل هذه المجالس. Dan sungguh beruntungnya kalian sangat diyakini oleh beliau dengan segala macam problematika kehidupan, dengan kerjaan dan sebagainya, tapi kalian tinggalkan hanya untuk demi hadir di majelis ini. Saudara luar biasa. كم منكم له مشاغل وله مشاكل وله أمور وله ترتيبات، انظروا كم منكم تذكرها في دخول هذا المجلس، لما دخلتم هنا تركتوها وراء الباب. Masya Allah. Jadi berapa di antara kita semua yang hadir, kita tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan urusan kita tinggalkan semuanya, kita masuk masjid, kita taruh di luar dan kita duduk di tempat ini. Itu suatu yang luar biasa. وحقيقة هذا الأمر أنكم دخلتم في مجلس من مجالس الآخرة، ومن كان متصلا بالآخرة لا تعدهم من أمور الدنيا. Karena sesungguhnya berarti ada di dalam hati kita dengan hadir di majlis ini, kita adalah hadir di majlis-majlis yang akan menjadi bekal kita untuk kehidupan akhirat. Jadi ketika kita tidak menginginkan akhirat, maka dunia tidak ada urusannya bagi kita. Alhamdulillah الذي ستر عيوبنا عنكم والذي ستر عيوبكم عنا، فلو كانت الذنوب روائح لما قيمة المجالس. هذا كله من ستر الله الذي جعلنا ساعة من ساعات الله نجتمع فيها على ذكره وعلى محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan sungguh beruntung kita di sini, di mana Allah dengan sifatnya menutupi segala kekurangan kami di hadapan kalian dan kekurangan kalian di hadapan kami, karena semuanya semua dari kelembutan dari sifat Allah, sehingga kita duduk bersama-sama hanya untuk berzikir kepada Allah dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. جاء سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال نية المؤمن خير من عمله. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, niat seorang mukmin niatnya saja lebih baik dari amalnya.
من عظيم نية السيد الحبيب منذر رضي الله عنه ورحمه وجعل الخير في خلفه إلى يوم الدين. جعل الله هذه المجالس ممتدة من نورانية سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن سيدنا الحبيب عمر إلى سيد الحبيب منذر إلى كل من تعلق بمحبته. Masya Allah, sama-sama kita mengerti bagaimana niat tulus Nabi Banan Munzir. Ya, berkat beliau ingin mengembangkan dan membahagiakan Nabi Muhammad dengan wasilah guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, sehingga bahkan kita sampai di sini dapat memuliakan Allah. فإنما هي مرآة من سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا زال المسلم والمؤمن مرآة لأخيه المسلم كما جاء في الحديث النبوي. هذه المرآة إذا كانت ثقيلة وإذا كانت النية واصلة تصل إلى يوم القيامة في محبة آل بيت رسول الله ومحبة وتعظيم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كنتم في هذا المجلس إلا من هؤلاء الرجال. Dan berkat beliau pula kita sama-sama yakini apabila niat kita betul-betul baik dengan menghadiri ini majlis, jangan khawatir, karena dengan kita betul-betul menyambungkan dengan mereka, inilah adalah perantara kita dengan dasar cinta kepada keluarga Rasulullah dan juga menghormati dan mencintai sahabat Rasulullah yang telah akan menggabungkan kita bersama mereka. ولما كانت الشورى مع مجلس ديوان الشورى لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في افتتاح مجلس رسول الله لتايلاند، قد انتدبوا مع الفقير السيد الحبيب محمد الباقر بن يحيى حفظه الله، وكان من جميل ما ذكر في ذاك المجلس هو طرفة من طرائف سيدنا الحبيب منذر رضي الله عنه. Beliau pun sebelumnya pernah menghadiri majlis Rasulullah di Thailand bersama Habib Muhammad bin Yahya, yang di mana di situ diceritakan bagaimana begitu dan tetap kemuliaan hari yang mulia bin Fuad al-Mustafa. تم افتتاح هذا المجلس الكريم بدولة تايلاند، وصار له شأن اليوم بحمد الله وبهذا المدد الكريم بين ساداتنا من آباء والأجداد إلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي المحبة إلى سيدنا الحبيب عمر وسيدنا الحبيب منذر. مفاده أنه مما جاء فيه أنه كان سيد الحبيب منذر يخرج إلى القرى والبوادي المجاورة لبلدته ليدعو الناس إلى الله عز وجل وليقيم مجالس الذكر. ما شاء الله. Dan beliau alhamdulillah mengucapkan rasa syukur di mana majlis yang di Thailand saat ini masih bermanfaat untuk warga di sana, karena diasarkan untuk kecintaan Allah dan untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sebagaimana beliau mengikuti Habib al-Munzir dan Habib Umar bin Muhammad bin Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Sama-sama kita ketahui Habib al-Munzir selalu berziarah ke kota-kota, ke desa-desa di tetangganya untuk mengajak mereka hadir sebuah majlis atas dasar karena Allah niat yang lillah Rasulullah untuk mengembangkan dan menyenangkan hati Rasulullah. كان يجتمع بأهل البلدة ومنهم من أهل المعاصي من لم يصلي يوما في حياته ولا يعرف طريق القبلة أصلا، وكان يجتمع بهم وكان يقول لهم أستأذنكم في أن أفتتح مجلس الذكر في بلدكم هذا. Bahkan Habib al-Munzir bin Fuad al-Mustafa pernah sampai suatu daerah di mana satu daerah itu tidak ada yang pernah mengerjakan sholat, bahkan tidak tahu di bagaimana menghadap kiblat, dan beliau minta izin dengan akhlak beliau yang mulia untuk dapat mengajak mereka untuk berpikir kepada Allah dan Rasulnya. ومن المعتاد أن طالب العلم وحتى العالم يستشير من هو أولى من العلماء ومن الفضلاء من السادات ومن الأشراف، ولكن هو كان يستشير الناس من أهل المعاصي طبعا، وكلنا أهل المعاصي، ولما كانوا يحتارون في أمره ويقولون لماذا تستشيرنا نحن وما علاقتنا نحن بمجلس الذكر، يقول أنتم أهل الولاية وأنتم أهل البلد تأدبا مع خلق الله. Jadi ketika beliau berkata yang penduduk tadi yang Habib al-Munzir minta izin kepadanya, kenapa kau perlu minta izin kepadaku? Kami ini ahli maksiat, apa kau ingin mengajak kepadaku? Kata semua kita semua punya salah, semua kita memiliki dosa, tapi dengan bersama-sama insya Allah anugerahkan kebaikan bagi diri kita dan kita sama-sama menuju kepada Allah. كان هؤلاء العصاة يتأثرون من كلامه ويرق قلوبهم له ويصبحون من أهل محبته ومودته، بل يصبحون من أهل الخدمة لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حراس مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت مرة في أحد المجالس لا نذكره في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان واحد هناك كأنه طبيب، فكان من أهل المحبة وأهل الخدمة، فقالوا لي هذا قبل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتل الناس بالأجرة. Bahkan beliau berkata
Pernah suatu ketika Habib bin Al-Munzir berkat yang diajarkan tadi orang yang tidak pernah sholat yang melakukan perbuatan maksiat tadi, sekarang mereka sudah menjadi para pejuang untuk Rasulullah. Mereka berkhidmat untuk Rasulullah. Di majlis Rasulullah mereka betul-betul berjuang dan mereka menyebarkan ini ajaran ini ke mana-mana. Bahkan di dalam beliau pernah mendengar suatu majlis ketika beliau dikenalkan sama mereka yang pengurus majlis Rasulullah tersebut, ada di antara mereka yang ternyata dulunya adalah pembunuh bayaran. Mereka dituduh membunuh orang untuk mendapatkan uang, tapi kemudian jalan menuju Allah dan menjadi tujuan bagi majlis Rasulullah. كان ممن يقتل الناس وكانت له أجرة أظن بالروبية حقتهم هي تقريبا $3000 وقتل الكثير من الناس. Kemudian dia memang banyak membunuh orang karena dia dibayar dengan sesuatu yang sangat padahal tidak mahal juga, cuma 300.000 untuk punya orang. Tapi dari situ dia menjadi banyak sudah yang dibunuh, tapi Allah membuka pintu. واليوم هذا الرجل من خاصة أهل الخدمة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلده. Bahkan sekarang dia termasuk salah satu yang paling istimewa di dalam berkhidmat untuk majlis Rasulullah di kota-kota tempat tinggal asalnya. ويعني يستقبل العلماء والفضلاء والأخيار وحياته كلها في مجالس الذكر. Dan beliaulah yang mempersiapkan segala sesuatunya. Apabila membuat sebuah majlis Rasulullah, maka dia menyambut para ulama yang membuat majlis sehingga berjalan sampai sekarang. المقصود من هذا الكلام أن نذكر أنفسنا وإياكم أنه لا نعرف حدا للمعصية، إنما كلنا من العصاة. الفرق أن الله عز وجل ستر معصيتنا عنكم، فلو اطلعتم على ما نحن فيه من معاصي لما قدمتمونا في المجالس. Beliau berkata, janganlah kita melihat sesuatu dari perbuatan yang salah tadi, karena semuanya kita ini memiliki kesalahan. Tapi hendaklah kita menghadiri hal tersebut. Beliau bahkan mengatakan kalau seandainya Allah bukakan hijab di antara kita, mungkin nggak ada satu sama lain sama kita yang akan mau duduk di majlis sekarang tahu bukan satu sama lain. كل من يحضر لهذه المجالس إنما هو مرحب به، وليست المجالس مبنية على الكفاءة وعلى العلم، إنما لو كانت الكفاءة في المجلس واجبة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس وحده، لأنه لا يكفئه أحد من خلق الله. Ini majlis kebaikan tidak mungkin dibangun atas dasar kesetarataan atau sama-sama menjadi yang bagus. Bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad hanya duduk dengan orang yang sekufu, yang setara dengannya, laksana Nabi akan berkumpul dengan para sahabatnya. Karena tidak ada orang yang pernah setara dengan Nabi Muhammad dengan Rasulullah SAW. Tapi najis dibangun atas dasar niat yang baik. هكذا ولو كان سيد الحبيب عمر على الكفاءة يجالس لجلس وحده، وكان سيدنا الإمام إدريس لجلس وحده، لو كان سيد الفقيه المقدم لجلس وحده، ولو كانت الكفاءة مطلوبة في المجالس وجوبا لجلس كل هؤلاء الأخيار وحدهم، لأنهم سادات الزمان الذي كانوا فيه وسادات المكان الذين كانوا فيه. Bayangkan, beliau berkata seandainya kita merasa diri kita yang patut duduk yang setara dengan kita, selevel dengan kita, laksana Habib bin Umar bin Muhammad bin Salman, dia akan kumpul, dia akan sendiri. Laksana Syed Ahmad bin Idris akan berkumpul sendiri. Laksana Syed Fakihil Muqaddam, kepala dari Balawi, dia akan berkumpul. Nanti dia tidak setara di zamannya, dia adalah pemimpin di zamannya. وكان قد أكرمني الله في عام 2012 في عيد ميلادي في ديسمبر، وكنت زرت جاكرتا، كان سيدي الحبيب عمر وسيدي الحبيب منذر حاضران، ومن جمال المعاملة الكريمة التي رأيناها بين سيد الحبيب منذر وسيدنا الحبيب عمر أنه حتى لو كان يكلمه في الهاتف وسيد الحبيب منذر في السيارة كان يخرج من السيارة ويجلس أرضا ويكلم الحبيب عمر بكمال الإجلال، فهذا الإجلال جعله يرث قبل غيره وجعله يصل له من النورانية والأخلاق المحمدية عن طريق شيخنا وشيخ سيد الحبيب عمر ما وصل إليه. ولما انتقل إلى الدار الآخرة وعمره 40 كان وصل إلى المحبة وإلى الدعوة إلى الله ما وصل إليه بفضل وبركة هذا الأدب الذي كان يتأدب به. ما شاء الله. Jadi Habib dan Munzir bin Fuad al-Musawwar ketika bagaimana beliau mendapatkan kedudukan ini semua, karena bahkan beliau pernah menyaksikan suatu ketika Habib Munzir hanya ingin mendapatkan telepon dari Habib bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau memerintahkan untuk tenang terlebih dahulu karena dia ingin berbicara dengan rasa hormat yang sangat tinggi. Bahkan dalam bahasa beliau berbicara,
Dan dengan rasa ta'zim ini beliau mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada cahaya Allah yang diturunkan oleh gurunya Habib bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, hingga mendapatkan rasa yang luar biasa, bahkan memuji berempat pun, tapi luar biasa kedudukan yang sangat tinggi didapatkan. وقد رأى قبل وفاته رضي الله عنه سيدنا الحبيب عمر مع سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم في بيت، وكان أخبراه أنه سيفد عليهما قريبا، وكان هذا من كرامات سيد الحبيب منذر، وهذا النظر بهذه الوجوه المحبة المتشوقة لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناتكم وحسناته إلى يوم القيامة إن شاء الله. Jadi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib ketika berkumpul bersama dengan Habib bin Munzir menceritakan tentang Habib bin Munzir ini adalah salah satu kebaikan yang Allah berikan di zaman dan rasa ta'zim beliau kepada dirinya dan kepada Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. هذا وأنتم في بلاد غير بلاد الإسلام، وغالب قومها ليسوا من المسلمين، واليوم عندكم من وسائل التواصل من الهواتف ومن اللغات ما يمكنكم أن يكون كل واحد فيكم سفير عن آل بيت رسول الله، سفير عن دين رسول الله، سفير عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalian adalah di sebuah kota atau negara yang bukan negara Islam. Kalian berada jauh dari negara Islam dan jauh daripada nilai-nilai Islam sebelumnya. Tapi ketika kalian mampu betul-betul memegang dan melaksanakan dan menjadi pelaksana ini semua, ini suatu hal yang luar biasa. Megang sunnah Rasulullah sendiri. انتبهوا أنه من ينظر إليكم ولا يعرف الإسلام إنما يعرفه عنكم، وإنما ينظر لأخلاقكم فينظر للإسلام ويزن قيمة الإسلام وفضل الإسلام بأخلاقكم، وكونوا سفراء عن آل رسول الله ومجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadilah diri kalian karena apa yang dilihat nanti dari kita, karena mereka belum mengenal Islam dengan baik. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang tadi ibu-ibu lakukan, maksud saya ibu-ibu lakukan akan mereka lihat, dan dengan akhlak ibu-ibu tersebut mereka akan mengerti Islam karena berkat ibu. Karena berkat ibu mereka dengan akhlak dan yang luar biasa, sehingga agama Islam menjadi kelihatan dengan sempurna dan baik karena perilaku yang kita timbulkan. ما كان هذا المجلس مسميا بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأنه له هذا الفتح الخاص، فهذا الفتح المحمدي الخاص لابد أن يكون في قلوبكم وفي مودتكم إلى أهل الإسلام وإلى غير أهل الإسلام، فقد كما أسلف سيد الحبيب إنما سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين ولم يخصص للمسلمين، فكونوا رحمة للعالمين بأخلاقكم أينما نزلتم وحلتم. Dan beliau berkata, kenapa ini majlis dinamakan dengan majlis Rasulullah SAW? Karena di sini kita membawa visi dari Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad adalah seorang yang rahmatan lil alamin. Dengan akhlak kita sehingga beliau betul-betul mengenal orang lain, bahkan kepada muslim dan non-muslim. Kita harus praktekkan akhlak Nabi Muhammad, bervisi di Nabi Muhammad sehingga betul-betul berjalan dengan baik dan mereka mengerti tentang Islam dengan baik. جعلنا الله وإياكم من ذوي الأخلاق الكريمة. Dan dijadikan Allah semoga kita memiliki akhlak yang mulia. محمدية الفخيمة. Dan menjalankan betul-betul sama sunnah-sunnah Nabi Muhammad dengan istiqomah. وإياكم من أهل الفلاح والصلاح والرباح. Semoga kita dijadikan sama Allah menjadi orang yang terbukakan hatinya dan menjadi orang-orang yang beruntung. وإياكم جوهرا لآل بيت النبوة في هذا الزمن الكريم. Dan menjadikan kita mutiara-mutiara di zaman yang membanggakan hati Nabi Muhammad. الصالحات من اتصل بكم. Dan menjadikan kita wanita-wanita solehat yang bermanfaat. حفظ الله هيبة وجلالة ومقام هذا المجلس الكريم. Dan semoga semua yang membantu ini majlis Allah jaga dengan penjagaan yang sempurna. سيدنا الحبيب منذر رحمه الله ورفع شانه في جنان الخلد يا أكرم الأكرمين. Dan semoga di Badan Munzir di tempatnya saat ini ditinggikan oleh Allah di surga yang tertinggi. Wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. الحبيب عمر وسيد الحبيب محسن الحامد والسيد الحبيب نبيل مساوي إن شاء الله جعلهم من خواص أهل الوراثة النبوية. Dan semoga Habibana Umar bin Hafid dan Habibana Nabil bin Fuad Musa dan Habibana Musa dijadikan orang-orang khusus yang memegang warisan Nabi Muhammad. ومن حضر في ركابه من ساداتنا آل بعلوي.
dan mereka lah yang mengajarkan kepada kita bagaimana jalan menuju dari halal yang sempurna. حضر من المحبين من اندونيسيا وماليزيا وغيرها. Dan keberkahan meliputi semua yang hadir dari bangsa Indonesia dan Malaysia. أن يجعلنا وإياكم تحت لواء الحمد في الأخرى، وأن يجعلنا من خواص سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وقبورنا وبرازخنا والآخرة. Dan menjadikan kita semua nanti kelak dibangkitkan di bawah benderanya Nabi Muhammad pertolongannya di kubur kita bahkan di surga pada di dunia. وأن ينصر الله إخواننا في فلسطين وفي كل زمن وآن. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan pertolongan, kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina. وجاء في الحديث أنه لا تزال الطائفة التي هي منصورة، والطائفة التي هي محبوبة، والطائفة التي لها المدد الخاص، والطائفة التي لا يضرها من خذلها. وقيل لرسول الله: أين يا رسول الله؟ من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بأكناف بيت المقدس. Ya Allah. Dan Nabi Muhammad dan sebuah riwayat menjelaskan masih ada sekelompok orang yang akan mendapatkan pertolongan, yang akan mendapatkan bantuan dari Allah, yang akan mendapatkan pertolongan dari Zat Maha Allah, dan tidak akan memberikan mudarat siapapun yang ingin mengganggu mereka. Siapa mereka yang menjaga Baitul Maqdis. أكناف بيت المقدس هي فلسطين، فاللهم انصر إخواننا في فلسطين. Ya, bantulah saudara-saudara kami di Palestina. يا رب العالمين. Wahai Zat yang Maha Pemberi yang Maha Dermawan. يا رب العالمين. Wahai Tuhan pemilik alam ini. هذا هو خير قول لا إله إلا الله. ونفس عدد ما وسعه علم الله. عدد ما اللهم اجعلها حرزا وخاتما على قلوبنا وقلوبكم وجوحا بحكمتها وجعلناها ولن يراقب فيها يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. والى حضره النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. السر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان